हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पे तुम जो थर्ड सेमेस्टर एमडीसी रही तार अधिकांश टॉपिक सिलेक्शन क्वेश्चन आम ऑलरेडी प्रोवाइड कर सारी जो मन की भी जहाँ रोचे से मैंने प्ले लिस्ट जाकि देखिपारे मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड कर सारी आउ रहा पे जेहेतु तुम मानकर एग्जाम पाखे आसला तो आउ टाइम ना तो तुम मान सिलेक्शन क्वेश्चन जी भी प्रोवाइड कराऊँगी तुमने बास से खातार लिखिकी बास से प्राक्ट करके एग्जाम को जाओ कारण से भर ही तुम प्रश्न आसीज पाने ग्यारंटी तुम जब आम सिलेक्शन क्वेश्चन पढ़ी जाऊँ तो 100% पिला माने तुम ए प्लस ना ओ ग्रेड बास तुम कम कौन कि तुमको से लेखिकी बास थोरली प्राक्ट करबार अच्छी भल भाव पढ़ी जबार अच्छी आ रहा पे पूर्व आम चैनल जो मैंने नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं टेलीग्राम चैनल रे पीडीएफ पाई जॉइन हो जातु सब पीडीएफ मुझे ही एमडीसी टॉपिक सैला पर सब पीडीएफ मुझे ही प्रोवाइड करदेवी। देन देख पे आम देखा कला विषय और साहित्य जो मान एमडीसी अच्छी तार सिलेक्शन क्वेश्चन पे देख फास्ट 2 मार्क क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा देन आम लंग क्वेश्चन को जीवा। देख पे 2 मार्क क्वेश्चन कौन देती भाषा कहले कौन बुझा जाए भाषा कहले तुमने कौन बुझ देन 2 साहित्यर संज्ञा दि साहित्यर डेफिनेशन कौन 3 भाषार प्रधान कार्य 2टी लेख भाषार को 2टा प्रधान कार्य अच्छी ताकू लिख से 2टा 4 साहित्य क्या कहुए कला विषय साहित्य जेहतु अच्छी साहित्य कौन प्रथम आम जाना देन 5 नंबर भाषा और समाज मध्य संपर्क कौन भाषा और समाज ता भितर 2 जन भितर कौन रिलेशन अच्छी तो ताकू लिख देन 6 नंबर रे देछि संस्कृति कहले कौन बुझा जाए संस्कृति कहले तुमने कौन बुझुच देन 7 नंबर रे तुमने कौन देछि साहित्य किपरि समाज को प्रतिबिंबित करे 8 रे भाषार सामाजिक भूमिका लेख भाषार सामाजिक भूमिका कौन कौन रही ता विषय तुमने लिख तेन देख पे आम देखा 9 नंबर रे भाषा किपरि ज्ञानर माध्यम हुए 10 रे साहित्यर मूल उद्देश्य कौन कौन रही साहित्यर मूल उद्देश्य देन देख पे आम देखा 11 नंबर रे भाषा और साहित्यर मध्य तफात लेख भाषा और साहित्य मध्य कौन तफात रही तुम लिख 12 नंबर साहित्य किपरि मानव मूल्यबोध गढ़े तापर क्वेश्चन भाषार शिक्षामूलक गुरुत्व लेख 14 नंबर देख साहित्यर सांस्कृतिक गुरुत्व कौन 15 रे भाषा किपरि मानव चिंता को प्रकाश करे 16 नंबर समाज परिवर्तन रे साहित्यर भूमिका लेख नेक्स्ट 17 रे भाषा किपरि मानव संपर्क को शक्त करिथाय 18 रे साहित्य और जीवन संपर्क कौन नेक्स्ट 19 रे भाषार भाव प्रकाशी गुण लेख 20 देछि साहित्य किपरि जातीय चेतना जगाए तो पिला माने 20टा थिला तुम मानकर 2 मार्क क्वेश्चन टोटाल यूनिट रो तुम मानकर 2 मार्क क्वेश्चन होछि 20टा हला पिला माने तो पिला माने जत्ते की दिया होछि तुमको 2 मार्क क्वेश्चन टोटाल यूनिट ना तो तुम मैंने से पढ़ तो पे भॉइस भी टे क्लीयर आसुन जेहेतु टे ठंडा हो जाए मत तो देख बर्तमान जी लंग क्वेश्चन को आम लंग क्वेश्चन कौन देती तो पे लंग क्वेश्चन ना भाषा कौन पे क्वेश्चन तुम डायरेक्ट न आसिले भी बुले मके से ही पकेब तो तुम मानकर कम हो बस भाषा विषय आसला भाषा जो थी जहाँ भी पढ़ीच लिख भाषा उपर मानव जीवन में भाषार गुरुत्व आलोचना कर माने आम जीवन में भाषार गुरुत्व कौन तुमको जब भी न आसूँ तुम मनर भी लिखिपार भाषार गुरुत्व कौन आम जीवन में 2 रे साहित्यर अर्थ और उद्देश्य व्याख्या कर साहित्यर अर्थ कौन उद्देश्य कौन ताकू व्याख्या कर 3 रे भाषा और समाजर अंत संपर्क विषय आलोचना कर भाषा और समाज भितर कौन संपर्क रही विषय ब्रीफली आलोचना कर 4 नंबर रे साहित्य किपरि समाजर आईना भावे काम करे विश्लेषण कर है समाजर आईना भाव साहित्य किपरि काम करे ताकू
ବ୍ରିଫଲି ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ତୁମର 5 ମାର୍କ ଆଉ 8 ମାର୍କ ପାଇଁ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଖିବା ଏନକା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶରେ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଦେଖିବ। 6 ନମ୍ବର ଭାଷାକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। 7ରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। 8ରେ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ମାନବ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗଢ଼ି ଉଠାଏ। 9ରେ ଭାଷା ମାନବ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାର ପ୍ରକାଶରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 10ରେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହିତ୍ୟର ଅବଦାନ ଆଲୋଚନା କର। 11 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମର ନା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ ତା ଉପରେ ତୁମମାନେ ଲେଖିବ। କେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଲେଖିବ। 12ରେ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। 13ରେ ଭାଷା କିପରି ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ତ ତାପରେ ଲେଖିବ ତୁମମାନେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14ରେ ଦେଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଓ ନୀତିବୋଧର ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର। ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ନୀତିବୋଧର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ତୁମର ଥିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କ 20ଟା ଆଉ ରହିଲା 5 ମାର୍କ ଆଉ 8 ମାର୍କ ମିଶିକି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15ଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର 35ଟା ରହୁଛି। ତ ଏତିକି ଯେ ପଢ଼ିଦେବ ତାର ପଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବାସ୍ ଏଇଥିରୁ ତୁମକୁ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ ତୁମର ଏଇଠୁ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ି ଦେଉଛ ଭଲରେ ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ତୁମର ଅଧା 2 ମାର୍କ କଭର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ 1 ମାର୍କ ବି କଭର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ତୁମେ ସେଇଠୁ ବି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି ପେଜ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି କେମିତି ଲେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ରହିଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ ନୋଟିସ୍ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ ନୋଟିସ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନୋଟିସ୍ ଆଉ ମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ରିଭାଇଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାହାରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ସେଇଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଇ PDF ତକ ସବୁ ତକ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ସେଇଠି ସବୁ ସେଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ଆଉ ରହିଲା ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କିଛିଟା ବି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ।